हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करिबा क्लास 10 रो हिस्ट्री रो प्रथम अध्याय रो द्वितीय पाठ रही भारत रे असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे एहार प्रभाव रो 2025-24 एंड जेपरि भाव रे सिलेबस क्वेश्चन गुड़ाक पढ़ुछि ताहार एमसीक्यू 2 मार्क क्वेश्चन आंसर 3 मार्क क्वेश्चन आंसर 4 मार्क क्वेश्चन आंसर हिसाब रे पढ़ुछि। तो देखिबा प्रथम एमसीक्यू सिलेक्टेड एमसीक्यू गुड़ाक तापर देखिबा 2 मार्क क्वेश्चन आंसर 3 मार्क क्वेश्चन आंसर एवं 4 मार्क क्वेश्चन आंसर। प्रथम एमसीक्यू हैला केबे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन रो सभापति भावे निर्वाचित हेले। केबे हेले ना 1919 नवेम्बर 1920 नवेम्बर 1921 नवेम्बर 1922 नवेम्बर। आंसर है 1919 नवेम्बर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1919 नवेम्बर रे किए निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन सभापति भावे निर्वाचित हेले। किए गोपबंधु गांधीजी हरिहर हरेकृष्ण। किए हेले ना गांधीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री किए थिले। स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री थिले मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अबुल कलाम केउ पुस्तक लिखिथिले। केउ पुस्तक ना इंडिया विन्स फ्रीडम। इंडिया विन्स फ्रीडम पुस्तक लिखिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबे आनुष्ठानिक भावे असहयोग आंदोलन आरंभ हैला। 1921 जनवरी 6 1920 जुलाई 30 1920 अगस्त 1 1919 अगस्त 1। आंसर है सी 1920 अगस्त 1 तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन है केउ आंदोलन इंग्रेज सरकार विरोध में गांधीजी द्वारा परिचालित प्रथम गण आंदोलन थिला। केउ आंदोलन ना असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लैंड वैदेशिक सचिव एडविन मेंटेगु और भारतर भाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा प्रस्तुत होइतिबा संविधान संस्कार गुड़िक 1919 डिसेम्बर 23 ठारू केउ नाम नामित हैला बा प्रचलित हैला। हंटर कमिटी भारत शासन आईन 1919 खिलाफत आंदोलन ब्लैक हैंड। आंसर है बी भारत शासन आईन 1919 भाव में प्रचलित है। यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा भारत शासन आईन 1919 अन्य नाम कौन। आंसर है मेंटेगु चैम्सफोर्ड संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन केबे लॉर्ड हंटर हंटर कमिटी गठन करथिले। 1920 अक्टोबर 14 1919 अक्टोबर 14 1918 जनवरी 14 1894 अक्टोबर 16। आंसर है 1919 अक्टोबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 1920 मसीहा सेप्टेम्बर 4 रु 9 तारीख पर्यंत कांग्रेस केउ अधिवेशन रे असहयोग प्रस्ताव गृहीत होइथिला। केउ अधिवेशन ना कलिकता अधिवेशन रे। 1920 डिसेम्बर मासरे कांग्रेस केउ अधिवेशन रे असहयोग आंदोलन अनुमोदित होइथिला। अनुमोदित होइथिला केउ अधिवेशन रे ना नागपुर अधिवेशन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन असहयोग आंदोलन मूल नीति कौन थिला। असहयोग आंदोलन मूल नीति थिला इंग्रेज अनुष्ठान और विदेशी द्रव्य गुड़ी को वर्जन करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा असहयोग आंदोलन को पांठी जोगाइबा पई केउ पांठी गठन करथिले बा केउ अनुष्ठान ना तिलक स्वराज पांठी। नेक्स्ट क्वेश्चन असहयोग आंदोलन समय रे सत्याग्रही मानक द्वारा कहार भारत परिदर्शन को पसंद करा जाइथिला ना वेल्स युवराज परिदर्शन। केबे उत्तर प्रदेश गोरखपुर अंचल स्थित चौरी चौरा नामक स्थान रे आंदोलनकारी माने एक पुलिस स्टेशन रे निया लगाई देले। 1922 मसीहा 1922 मसीहा फेब्रुआरी 22 तारीख रे 1922 फेब्रुआरी 5 तारीख रे
ଏଠାରେ ଅପସନ୍ରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଇଟା 19 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ। ସରି ଫର୍ ମିଷ୍ଟେକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଚୌରି ଚୌରା ଘଟଣାରେ କେତେ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ? ନା କେତେ ଜଣ? ନା 22 ଜଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା 1920 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ। 1920 ଡିସେମ୍ବରରେ ନାଗପୁରର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? କେତେ ଜଣ? ନା 35 ଜଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେତେ ମସିହାରେ? 1922ରେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ନା 1921 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା କେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଟକଠାରୁ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ? କେବେ? ନା 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1909ରେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କେଉଁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଆଶ୍ରମ? ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ? କଟକଠାରେ ଏବଂ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ? ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ନା ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଛ ଛୁଆମାନେ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ସମାଜ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଉଛି ସମାଜ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଛାପିଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ହୋଇଥିଲା? କେତେ ଟଙ୍କା? ନା 25 ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେବେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ତୁର୍କୀ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନେ ବ୍ୟଥିତ ଓ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି? ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନେ ଭାରତରେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଓ ଶୌକତ ଅଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟିରେ କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟିରେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି, ଶୌକତ ଅଲି, ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ହାକିମ ହଜମଲ ଖାଁ ଓ ହସରତ ମୋହାନି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଯାହାକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ଥିଲେ। 2ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। 2 ମାର୍କ ମିନ୍ସ 2ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ ଓ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା?
प्रथम विश्वयुद्ध पर मित्रशक्ति द्वारा तुर्की उपर लदी जाइथिबा एक चुक्तिर नाम हेउची सेभर्स चुक्ति। एही चुक्ति बଳରେ तुर्कीर सुल्तानଙ୍କ अधिकृत अनेक अंचल ताଙ୍କ अधीनରୁ काढ़ी नियागला। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि असहयोग आंदोलन केबे और किपरि आरंभ होइथिला। असहयोग आंदोलन 1900 इटा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने असहयोग आंदोलन 1920 मसीहा अगस्त 1 तारिख दिन आरंभ होइथिला। ସେହି दिन ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଳଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିୟୋଗ ଜନିତ ଶୋକ ପାଳନ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହରତାଳ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ କ'ଣ ଓ ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକତା ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ରୁଟିଗଲା। 1919 ମସିହା ରାଓଲାତାଇନ୍ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଘଟଣା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକତା ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ରୁଟିଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟରେ ଆସିଲା ହଣ୍ଟର କମିଟି ପଡ଼େ। କେବେ ଓ କାହିଁକି ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 1919 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହେବାରୁ ଏହି କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଧିବେଶନ ଗୃହୀତ ହେଲା ଓ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ 1920 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1920 ସେହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁରର ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ନୀତି କ'ଣ ନା ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ କେଉଁ 2 ଜଣ ଖ୍ୟାତନାମା ବାରିଷ୍ଟର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଖ୍ୟାତନାମା ବାରିଷ୍ଟର ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଳଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କିପରି ଲେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ 2 ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏବେ ଦେଖୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିଲା। କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। 1921 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ କେଉଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାନଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆନଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଚୌରୀ ଚୌରାଠାରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା।
ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, କେବେ ଓ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? 1922 ମସିହା ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ସେଠାରେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଓ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୌକ୍ତିକତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରାଇଥିଲେ? ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବୋଲି ନେତାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1920 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 1920 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା? ନାଗପୁରଠାରେ ବସିଥିଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। କେତେ ଜଣ? ନା 35 ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ? 1921 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ କଟକରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କେବେ ଓ କାହା ଉଦ୍ୟମରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଭାପତି ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଓ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ 1921 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଜନସମାବେଶ ବିଶାଳ ଜନକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ 1921 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ 1921 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 11 ଓ 14 ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। 27 ନମ୍ବର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 2 ମାର୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ମହମ୍ମଦ ହନିଫ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଣ୍ଡା ଆଦି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ, ଭଦ୍ରକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ପୁରୀଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସବୁ ଯୁବକମାନେ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏସବୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। କେବେ କାହା ଉଦ୍ୟମରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? 1919 ମସିହା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓ କେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଶ୍ରମମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟକର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଓ ଜଗତସିଂହ, ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ କେଉଁ ଆଶ୍ରମ? ଅଳକା ଆଶ୍ରମ। କେଉଁଠାରେ ଓ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ ଆଗରୁ MCQରେ। ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା।
नेक्स्ट क्वेश्चन असहयोग आंदोलन दमन करने प्रक्रिया संबलपुर मिश्र प्रेस को एटा मध्य डिस्कसन कर सारी केते टंका 25 टंका जोरिमाना देवाक पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कनिकार आईन मान्य एटा भी एत इम्पोर्टेंट नहीं कि संवादपत्र ये इम्पोर्टेंट ये समाज और उत्कल दीपिका कौन कौन समाज और उत्कल दीपिका नामक दुईटी संवादपत्र माध्यम कनिकार अत्याचार लोकलोचन को आसिला। लास्ट क्वेश्चन स्वराज्य सेवक संघ केउठारे केउ मानक द्वारा गठित होता। स्वराज्य सेवक संघ कटक रे छात्र मानक द्वारा गठित होता। नेक्स्ट देखिबा यार 3 मार्क क्वेश्चन आंसर 3 मार्क क्वेश्चन आंसर कौन कौन रही देखिबा। खिलाफत आंदोलन चली समय केबे और केउठारे एक सर्वदलीय बैठकर आयोजन करा जाइथिला। एही बैठकर फलाफल कौन है। खिलाफत आंदोलन चली बेले 1920 मसीहा जून 9 तारिख दिन अलाहाबाद एक सर्वदलीय बैठक आयोजन करा जाइथिला। एही बैठक में गांधीजी नेतृत्व में खिलाफत कमिटी इंग्रेज सरकार सहित संपर्क छिन्न करने निष्पत्ति नेला। नेक्स्ट पॉइंट अच्छी मुस्लिम लीग और भारतीय जातीय कांग्रेस खिलाफत आंदोलन को समर्थन करथिले। एटा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक सब एटा सब 3 मार्क रो क्वेश्चन आंसर अटे। आपण माने नोट करि परिबे केउ सब घटना महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन रो आह्वान को साकार करिबारे सहायक होइतिला। 1919 मसीहा भारत शासन आईन रो त्रुटि जालियानावाला बाग हत्याकांडर तदंत पई गठित हंटर कमिटीर पक्षपातिता भारतीय मुसलमान मानकर इंग्रेज विरोधी खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को साकार करिबारे सहायक होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी भारत शासन आईन 1919 एटा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अटे केबे ठारू कार्यकारी हैला। यही आईन रो अन्य नाम कौन एटा पड़ी थाए यार अन्य नाम कौन एवं यही आईन प्रस्तुतकर्ता किए थिले एटा पड़ी पारे 3 मार्क रे। भारत शासन आईन 1919 मसीहा डिसेम्बर 23 ठारू कार्यकारी होइतिला। यार अन्य नाम कौन मेंटेगु चेम्सफोर्ड शासन संस्कार। यही आईन रो प्रस्तुतकर्ता थिले इंग्लैंड रो वैदेशिक सचिव इंग्लैंड रो किए वैदेशिक सचिव एडविन मेंटेगु और भारत रो वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी असहयोग आंदोलन समय केउ सब गठनमूलक कार्यक्रम ग्रहण करा जिबा पई स्थिर करा जाइथिला। असहयोग आंदोलन समय ग्रहण करा जाइथिबा गठनमूलक कार्यक्रम गुड़िक है खदी और ग्रामोद्योगर प्रसार हिंदू और मुसलमान मानक मध्य एकता सृष्टि अस्पृश्यता यही पॉइंट इम्पोर्टेंट अस्पृश्यता निराकरण और जातीय शिक्षानुष्ठान स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिथिले काहींकी ना चौरी चौरा घटना ये लिखिपर आपण मैंने देखु 22 जन पुलिस कर्मचारी एटा मु डिस्कसन करूना कारण यहाँ आम आगर डिस्कसन कर सारी तो यहपरी भाव में 3टी पॉइंट रे आपण मैंने लिखिपर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा केबे और केउठारे असहयोग आंदोलन स्थगित घोषणा अनुमोदित हैला यह फल कि प्रकार प्रतिक्रिया होइतिला। 1922 मसीहा फेब्रुआरी 12 तारिख दिन बोरधोली ठारे अनुष्ठित कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में असहयोग आंदोलन कौन है घोषणाटी अनुमोदित है। गांधीजी अप्रत्याशित निष्पत्ति कांग्रेस अन्य नेता मानक स्तब्ध कर देथिला। सुभाष चंद्र बोस यही निष्पत्ति को जातीय विपर्य भाव वर्णना करथिले। खिलाफत आंदोलन एटा तो ये इम्पोर्टेंट नहीं एटा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिबा असहयोग आंदोलन परिप्रेक्षी रे गांधीजी केबे ओडिशा आसीथिले ओडिशा गस्त समय से केउ सबु स्थान मानकर जनसाधारण को उद्बोधन देथिले। असहयोग आंदोलन परिप्रेक्षी रे गांधीजी 1921 मसीह ओडिशा गस्तरे आसीथिले। से कटक पुरी बरमपुर भद्रक ठारे जनसाधारण को कौन करथिले उद्बोधन देथिले। से खदीर व्यवहार चरखार प्रचलन और स्वदेशी द्रव्यर व्यवहार पर गुरुत्व देथिले। ये क्वेश्चन टाइप एते इम्पोर्टेंट नहीं सॉरी ये क्वेश्चन तो देखिएगा 10 नंबर टा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रही
किए ओ केबे सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। एही विद्यालयटी 2 मार्क रे भी आसी पारे, एमसीक्यू रे मध्य आसी पारे एवं 3 मार्क रे मध्य आसी पारे। तेणु एटा मोस्ट इंपोर्टेंट अटे। देखंतु पिला माने वीडियोटी भल लागुछि ताहेले लाइक करबा को भूलिबे नाही। निज सांग मानक सह एही वीडियो को शेयर करिवे। गोपबंधु दास 1919 मसीह सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। एही विद्यालयटी साखीगोपाल ठारे प्रतिष्ठा होइतिला। छात्र मानकु जातीयतावादी शिक्षा देबा एही विद्यालयर उद्देश्य थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा को ही आमे डिस्कशन करबा। हैला एटा सब एते इंपोर्टेंट नाही 3 मार्क रे। तो एबे देखिबा 4 मार्क क्वेश्चन आंसर। 4 मार्क इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा को देखिबा। प्रथमे अछि खिलाफत आंदोलन काहीकि होइथिला एवं एहार परिचालन पय गठित कमिटी रे केउ माने सदस्य रहिथिले। प्रथम विश्वयुद्ध रे एही परिभाबरे आंसर लिखिबे। प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की मित्र शक्ति विरोध रे युद्ध करिथिला। युद्ध समय रे तुर्की साम्राज्य को विभाजित करि दिया गला। तुर्की प्रति एतादृश व्यवहार भारतर मुसलमान मानकु क्रोधित व्यथित करिथिला। तुर्कीर सुल्तान थिले कि मुसलमान मानक धर्मगुरु बा खलीफा। तेणु सेमाने सुल्तान को समर्थन जनाई तांकर क्षमता ह्रास विरोध रे 2 अली भ्राता किए ना शौकत अली और मोहम्मद अली नेतृत्व रे खिलाफत आंदोलन आरंभ कले। खलीफा को समर्थन करी एही आंदोलन होइतिबारु एहाकू खिलाफत आंदोलन कुहा जाय। आंदोलन परिचालना करिबा पई एहा एक कमिटी गठन करागला खिलाफत कमिटी। एथिरे 2 अली भ्राता व्यतीत मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम हजमल खां और हसरत मोहनी सदस्य रही। नेक्स्ट 4 मार्क क्वेश्चन आंसर देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हैला खिलाफत आंदोलन रे गांधीजी को भूमिका आलोचना कर। महात्मा गांधी हिंदू और मुसलमान मानकु एकत्र करिबा सहित जातीय आंदोलन रो भित्तिभूमि को दृढ़ करिबा पई आंदोलन को समर्थन कले। 1919 नवेम्बर रे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन रो सभापति भावे निर्वाचित हेले। तुर्कीर सुल्तान को अधीन रे यथेष्ट अंचल विशेष करी मुसलमान मानक पवित्र स्थान गुड़ी को न रखिले सरकार को वर्जन और असहयोग करिबा पई सम्मेलन रे निष्पत्ति नियागला। एही धमक सत्य प्रथम विश्वयुद्ध पर तुर्की पर लदी दिया जाइथिबा केउ चुक्ति एटा एमसीक्यू रे मध्य पड़ी पारे। सेवर्स चुक्ति द्वारा सुल्तान को अधिकृत अनेक अंचल तांको अधीनरू काढ़ी नियागला। गांधीजी को परामर्श क्रमे निखिल भारत खिलाफत कमिटी असहयोग कार्यक्रम ग्रहण करी आंदोलन आरंभ कला। 1920 जून 9 तारिख रे अहमदाबाद ठारे एक सर्वदलीय बैठक आयोजन करागला। एठारे गांधीजी को नेतृत्व रे खिलाफत कमिटी इंग्रेज सरकार सहित संपर्क छिन्न करिबा पई निष्पत्ति मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन रो फलाफल विषय रे लेख। यार गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी असहयोग आंदोलन रो कार्यक्रम कौन थिला। एटार आंसर आपण माने लिखि पारिबे जहाँकि बही रे दिया जाइछि। आपण माने एटा असहयोग आंदोलन रो कार्यक्रम क्वेश्चन टी मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छे ताहा टिके निजे नोट करिबे। अलग क्वेश्चन गुड़ाक देखा कौन कौन रही से क्वेश्चन टा मोस्ट इंपोर्टेंट। तेणु असहयोग आंदोलन कार्यक्रम क्वेश्चन आंसर टी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन फलाफल विषय लेख। असहयोग आंदोलन फलाफल सुदूर प्रसारी थिला। प्रथम थर पई एही आंदोलन इंग्रेज सरकार विरोध रे संगठित भाव में परिचालित होइथिला। प्रथम थर पई कांग्रेस द्वारा परिचालित एही आंदोलन 4 मार्क मीन्स 4 पॉइंट लिखिए। ओके एही आंदोलन गण आंदोलन रे परिणत होइथिला। 1922 मसीह तुर्की रे मुस्ताफा कमाल पाशा नेतृत्व रे साधारणतंत्र प्रतिष्ठा हेबा पर खिलाफत आंदोलन रो यौक्तिकता रहिला नहीं। असहयोग आंदोलन स्थगित उपरे खिलाफत आंदोलन रो अवसान घटिला। एही आंदोलन रो धक्का को इंग्रेज सरकार बर्दाश्त करिथिला। मात्र परवर्ती पर्याय रे संकल्पबद्ध भारतीय मानक सम्मुखीन हेबा पई
इंग्रेज सरकार को बहु कष्ट सहिबाकू पड़ीथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन समय महात्मा गांधी ओडिशा परिदर्शनर एक विवरणी प्रदान कर। असहयोग आंदोलन को लोकाभिमुखी कराइबा पई महात्मा गांधी 1921 मसीह ओडिशा आसीथिले। 1921 मसीहा मार्च 23 तारिख रे कटक ठारे एक विशाल जनसमावेश को उद्बोधन देइथिले। एही उद्बोधन रे अनुप्राणित होई रमादेवी समेत बहु नारी सेमानंकर अलंकार गुड़ी को तिलक स्वराज पांठी को दान करथिले। कटक व्यतीत से भद्रक, पुरी और ब्रह्मपुर ठारे जनसाधारण को उद्बोधन दे ओडिशावासी मनरे जातीयतावाद उन्मादना सृष्टि करथिले। खदीर व्यवहार, चरखार प्रचलन एवं स्वदेशी द्रव्य प्रति आग्रह उपरे से गुरुत्व देथिले। ओडिशा रे असहयोग आंदोलन को सफल करिबा पई ए क्वेश्चन कहूथिले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अटे, कारण ए क्वेश्चन पड़ी थाए। 4टी पॉइंट रे आपण माने लिखि पारिबे। पिला माने मो वीडियो को लाइक करबा को भूलंतु नाही, शेयर करि दियंतु ए वीडियो को निज संग मानक सह। तार कार्यक्रम गुडी को कोन थिला ना ब्रिटिश द्रव्य कोर्ट कचेरी और शिक्षानुष्ठान कौन ना वर्जन, खदीर व्यवहार और चरखार प्रचलन, हिंदू मुसलमान एकता, अस्पृश्यता निराकरण और निशा निवारण तथा जातीय शिक्षार प्रचलन। ये सब 4 मार्क क्वेश्चन आंसर मध्य ए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट अटे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टी है खिलाफत आंदोलन रे गांधीजी भूमिका आउ असहयोग आंदोलन फलाफल कौन है, ये सब टिके नोट करिकी पढ़ंतु। एटा थिला ए पाठर 1 मार्क बा MCQ क्वेश्चन पढ़ुची मु देखिली। तापर 1 मार्कटा गला, तापर 2 मार्क पढ़ुची, 3 मार्क पढ़ुची, 4 मार्क पढ़ुची। तो वीडियोटी भल लगी निज सांग मानक सह शेयर करंतु ए वीडियो को। आ वीडियोटी लाइक करने को भूलिबे नहीं एवं मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, जहाँ द्वारा 9th 10th +2 +3 समस्त वीडियो आपण माने देखि परिबे। थैंक्स फॉर वाचिंग।